अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटेलिजेंस तबादलों से अब तक क्या ठोस नताइज सामने आए हैं, और पाकिस्तान में कश्मीरी अवाम के साथ यौम इज़हार यकजहती और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल कशीदा। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी से बचाने के लिए क्या कर रही है? रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों के मुआहदे की डेडलाइन आज खत्म। We must modernize and rebuild our nuclear arsenal. और पाकिस्तानी कालीनों की अमेरिका में मकबूलियत का राज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाक़यात में पिछले एक साल के दौरान नुमायां इजाफा हुआ है। गोलाबारी से न सिर्फ दोनों जानिब के फौजी बल्कि कई आम शहरी भी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। भारत के मुताबिक उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला राजौरी में पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग से सिर्फ कल के दिन में ही 4 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय फायरिंग से इस साल अब तक उसके 16 शहरी हलाक हुए हैं। ऐसे में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारत ने बंकर्स तामीर किए हैं। तफसीलात दे रहे हैं ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील इस रिपोर्ट में। भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज के बीच फायरिंग का तबादला सरहद की दोनों जानिब बसने वाले कश्मीरियों की जिंदगी की एक तलख हकीकत है। हाल ही में एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने वाली फायरिंग ने सरहद के दोनों जानिब 30 से ज़ायद अफराद की जानें लीं और कई को जख्मी किया। हलाक होने वाले ज़्यादातर आम शहरी थे। हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है, दोनों गवर्नमेंट से, वो पाकिस्तान की है चाहे वो यहाँ की है, यहाँ तो सिविल जनता ही मारी जाती है जब भी फायरिंग होती है। तो हमारा तो इनके साथ हम लोग ये चाहते हैं कि ये आपस में बैठ के कोई बात करें ताकि इसका कोई हल निकले। ये गोलाबारी से तो कोई हल निकलने वाला नहीं है, और ये दोनों साइड की जो पब्लिक है वो इस दहशत के माहौल में रह रही है। सैकड़ों कुंबे नकल मकानी कर चुके या कर रहे हैं। इनमें से अक्सर महफूज समझे जाने वाले इलाकों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, या फिर हदबंदी लाइन से 15-20 मील दूर ऐसे मकामात पर कायम किए गए कैंपों में जो फायरिंग रेंज में नहीं आते हैं। हमारे कागजात, बर्तन, सब कुछ जो कुछ पीछे था, माल मवेशी, भेड़ बकरियां जो भी था वहाँ जल कर राख हो गया। हम 10 दिन से यहाँ रह रहे हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। जिन लोगों ने घर बार नहीं छोड़े हैं वो शब रोज़ मुसलसल खौफ दहशत में गुजार रहे हैं। गोलियों की गनगरज और मोटर बमों के धमाकों की आवाज़ कानों में पड़ते ही ये लोग अपने घरों के करीब बनाए गए पुख्ता बंकरों में पनाह लेते हैं। 800 मुरबा फुट वाले कम्युनिटी बंकर में 40 अफराद के लिए और 60 मुरबा फुट वाले फी घर इनफरादी बंकर में 8 अफराद को रखने की गुंजाइश है। यहाँ पे बहुत ही शेलिंग होती है। हमारे पहले तो बहुत ज़्यादा शेलिंग होती थी, तो कुछ हमारे के सेवनेस के लिए कुछ भी नहीं था। अभी तो थोड़े हमारे गवर्नमेंट ने कुछ मोर्चे वगैरह बनाए हैं, बैंकर्स वगैरह, तो अभी हमारे को थोड़ी सी राहत मिलती है। कुछ अरसा पहले भारत की वजारत दाखिला ने फायरिंग के अक्सर वाक़यात के पेश नज़र बाज़ सरहदी इलाकों की आबादियों को मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वजारत दिफा ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, ये कहकर कि इससे सरहदी इलाकों की रौनक जाती रहेगी। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, राजौरी, कश्मीर। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग से एक इंटरव्यू में अमरीका की अफ़गानिस्तान में मज़ीद फ़ौजी भेजने की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि इस्लामाबाद तालिबान से मुज़ाकरात में मदद देने के लिए तैयार है। इससे पहले हफ्ते के रोज़ काबुल में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर सॉलिडेरिटी के तहत पहला आला सतह इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने काबुल में दहशतगर्द हमलों की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी की। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन और उसके अमली नताइज पर बात करने से पहले एक नज़र देखते हैं कि नए साल के पहले एक माह के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या अहम पेशरफ्त हुई है, खासतौर पर सदर ट्रंप की मुतनाज़ा ट्वीट के बाद। देखा जाए तो इस माह काबुल में 4 बड़े हमले हुए, इनमें कम अज़ कम 174 अफराद हलाक हो गए। 2 हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जबकि 2 की तालिबान ने। 20 जनवरी को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पर तालिबान के हमले के बाद अफगानिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके लिए दहशतगर्दों को मदद पाकिस्तान से मिली, और 27 जनवरी के खूरेज हमले के चौथे रोज़ यानी बुध 31 जनवरी को अफगान वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस चीफ इस्लामाबाद आए
اور اگلے روز کابل میں بتایا کہ انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو ایک حملہ آور کا یہ اعترافی بیان پیش کیا ہے کہ اسے تربیت پاکستان میں ملی، جہاں اس نے طالبان کمانڈروں کو آزاد پھرتے بھی دیکھا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ دہشت گرد حملے میں جو یہ شخص ملا تھا وہ دراصل کس حملے میں ملوث تھا۔ 2 روز بعد دفتر خارجہ نے ایسی معلومات ملنے کی تصدیق تو کر دی پاکستان کی جانب سے، لیکن یہ الزام ایک بار پھر مسترد کر دیا کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان سے مدد مل رہی ہے۔ اس سے پہلے منگل 30 جنوری کو بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹویٹر پر کہہ چکے تھے کہ نومبر میں افغانستان کو طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے 27 مشتبہ اہلکار ہینڈ اوور کیے گئے تھے۔ اس سے اسلام آباد میں افغان سفیر عمر ذخیلوال نے خود اپنے لیے ایک خبر قرار دیا، لیکن اسی روز وائٹ ہاؤس نے بھی افغان حکمت عملی سے متعلق اپنی ایک فیکٹ شیٹ جاری کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی کمانڈروں کو اختیار دیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے حاصل کرنے سے روکیں۔ جواب میں جمعرات 1 فروری کو پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور امریکہ کو کسی بھی پالیسی پر عمل سے پہلے پاکستان سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ لیکن پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ جمعے کو افغان صدر اشرف غنی نے ٹیلی ویژن پر پاکستان کو طالبان کا گڑھ قرار دے دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگلا اعلیٰ سطحی اجلاس 9 فروری سے اسلام آباد میں ہوگا۔ 2 طرفہ تعاون کے بارے میں ہم بات کریں گے آج واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ افغانستان اور پاکستان دہشت گرد حملوں کے بعد جو ثبوت ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کتنے اوتھینٹک ہیں، اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سارا، یہ بات ہمیں نہیں پتا کہ کس لیول پہ ثبوت دیا جاتا ہے، کس ڈیٹیل سے دیا جاتا ہے، وہ کیا جو ہے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں یا ٹرانسکرپٹس ہوتے ہیں کمیونیکیشنز کے، یا وہ کس قسم کا ایویڈنس ہے کہ جو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو دیتا ہے اور افغانستان پاکستان کو دیتا ہے۔ تو کچھ کہنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، پاکستان نے تحقیقات میں اضافہ مدد کی پیشکش کی ہے جو حالیہ حملے ہوئے ہیں کابل میں، دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کیا اس سطح پر ہے کہ وہ مل کر تحقیقات کریں گے اور پھر اس کے جو نتائج آئیں گے اس پہ بھی دونوں کو بھروسہ ہوگا؟ جی نہیں، ابھی ایسی فضا نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایسے حالات سے جو ریالٹی ہے وہ خاصی دور ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف شدت سے جو ہے نا ایک عدم اعتماد کی فضا ہے، جہاں پر نہ کابل جو ہے وہ پاکستان پہ بھروسہ کرتا ہے اور نہ ہی پاکستان کابل پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو ابھی تو کانفیڈنس بلڈنگ میں کچھ وقت لگ جائے گا، اور یہ اسیوم کرتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے جو پروسیس ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہ آئے۔ رائٹ، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو میٹنگ کل کابل میں ہوئی سیٹرڈے کو اور جو آگے 9 فروری سے بھی ہوں گی، ان کو آپ کتنا فائدہ مند، کتنا پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی؟ دیکھیں، اگر تو کوئی یہ امید کر بیٹھا ہے کہ بھئی اس میٹنگ کے بعد اور کچھ اور چند میٹنگ کے بعد جو ہے وہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک انجن کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے بہتری کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبل از وقت ہے اس قسم کی امید لگانا۔ ابھی بڑا وقت لگے گا، اور پھر میں یوں کہوں گا کہ دونوں جانب جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اور کابل میں بھی کوئی ایک رائے نہیں پائی جاتی، تو مختلف آراء ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے کا پورا جو بائی لیٹرل پروسیس ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، وائٹ ہاؤس نے حال ہی میں اپنی فیکٹ شیٹ ریلیز کی، اس میں کہا کہ کمانڈرز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی جب دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں، دہشت گردوں کو سپیس نہ گین کرنے دیں۔ اس سے ایک مرتبہ پھر کھلبلی مچی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ امریکی جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل کینتھ میکنزی، انہوں نے پینٹاگون کی بریفنگ میں حال ہی میں کہا کہ پاکستان کے اندر فوجی آپشنز کے بارے میں اور فوجی آپریشنز کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا۔ تو کچھ رپورٹوں کے مطابق تو اب افغانستان کا 70% تک حصہ طالبان کے زیر اثر ہے۔ ایسے میں پاکستان میں طالبان کی مبینہ موجودگی کتنی اہم ہے اگر ان کا اپنا اتنا زیادہ کنٹرول اس وقت افغانستان کی اپنی سرزمین پر ہے؟ لیکن دونوں باتیں جو ہیں وہ متضاد نہیں ہیں، میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لگ بھگ جو ہے کوئی 46% علاقہ جو ہے وہ طالبان کے اثر و رسوخ میں ہے، یا بالکل ایک وہ نو گو ایریاز ہو چکے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کوئی 30% علاقہ افغان حکومت کے ماتحت ہے یا ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک علیحدہ حقیقت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں اور وہ جو پکڑے گئے ہیں یا جن کی وفات ہوئی ہے، ملا عمر اور ملا منصور،
وہ پاکستانی سرزمین پہ ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے ایسے عناصر اب ہیں کہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے یہاں پہ ایک پیچیدگی ہے جو کہ نہ امریکہ سمجھ رہا ہے نہ افغانستان سمجھ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اور نہ ہی کوئی اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کس حد تک پاکستان کی ریاست جو ہے، موجودہ ریاست جو ہے، موجودہ سول ملٹری قیادت جو ہے، وہ افغان طالبان کی پشت پناہی کر رہی ہے، چاہے وہ جو ہے کوئٹہ شورا ہے یا پشاور شورا ہے یا حقانی نیٹ ورک ہے یا اس کا کوئی بھی دھڑ. اور کس حد تک جو ہے یہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں، غیر ریاستی عناصر ان کی مدد کر رہے ہیں. اس کا ٹھیک سے کہنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے جیسے تجزیہ نگار کے لیے تو یہ بہت اوپیک جو ہے گلاس ہے، اس کے اندر جو ہے جھانک کر دیکھنا بڑا مشکل ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور پھر وہی سوال بن جاتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ان معاملات کے بارے میں مل رہی ہے وہ کتنی درست ہے، کتنی اوتھینٹک ہے. کامران بخاری، آپ کے وقت اور آپ کے انسائٹ کا بہت شکریہ. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کی تفصیلات اور اہم تبصروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور مضامین بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور آج کے شو میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. روس اور امریکہ کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک معاہدے نیو سٹارٹ ٹریٹی کی آج ایک اہم ڈیڈ لائن ہے. اس کی تفصیل آپ کو دیں گے ہم کچھ ہی دیر میں. اور پاکستان کے قالین امریکہ میں کتنے اور کیوں پسند کیے جاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں. مالدیپ کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے نمائندوں کی جیل سے رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مالدیپ کے ہیلتھ منسٹر حسین رشید نے بھی احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر محمد نشید پر مقدمات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ویٹیکن سٹی میں پاپ فرانسس سے ملاقات کی ہے. ملاقات کا ایجنڈا امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال تھا. دوسری جانب ترکی نے شام میں اپنی فوجی کارروائی کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنانے والے تقریباً 600 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والی دہشت گردی کے ملزم کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز بیلجیم کے شہر برسلز میں ہو گیا ہے. مقدمے میں 28 سالہ عبداللہ صالح پر 2016 میں بیلجیم کی پولیس کے ساتھ مقابلے کے الزام کی سماعت ہوگی. ملزم پر 2015 میں پیرس حملے میں 130 افراد کی ہلاکت اور متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی ہے. روس میں سالانہ سنو بال مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے. -20 ڈگری سیلسیس میں منعقد کیے جانے والے ان مقابلوں میں 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیمز برف کے گولے بنا کر دوسری ٹیم پر حملے کرتی ہے. زیادہ گولوں کو نشانے پر لگانے والی ٹیم کو فاتح قرار دے دیا جاتا ہے. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال سے متعلق معاہدے نیو سٹارٹ ٹریٹی پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے. یہ معاہدہ 2010 میں امریکی صدر براک اوباما اور روسی صدر ڈمیٹری میڈویڈیو کے درمیان ہوا تھا اور اس کا اطلاق فروری 2011 سے شروع ہوا. ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ندیم، اس معاہدے کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ سارا، آج یعنی پیر کے روز نیو سٹارٹ معاہدے کو 8 سال ہو گئے ہیں. دونوں اطراف کے درمیان جوہری ہتھیاروں اور نصب شدہ بین البراعظمی میزائلوں پر لگائی جانے والی نمایاں حدود پر عمل درآمد بھی پیر سے شروع ہونا ہے. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک اپنے بین البراعظمی میزائلوں اور بھاری بمبار طیاروں کی تعداد 700 تک محدود کرے گی. اسی طرح بین البراعظمی میزائلوں اور بمبار طیاروں پر نصب جوہری ہتھیاروں کی تعداد 1550 تک محدود کر دی گئی اور نصب اور غیر نصب شدہ بین البراعظمی میزائلز کو فائر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے لانچز کی تعداد 800 تک محدود ہے. اس کے علاوہ نیو سٹارٹ معاہدے میں دفاعی نوعیت کے میزائل پروگرامز یا ان پر تجربات کی کوئی پابندی نہیں،
चाहे वो पहले से तैयार हो या इन पर काम किया जा रहा हो। ना ही दूर फासले तक मार करने वाले रवायती हथियारों पर कोई पाबंदी है। न्यू स्टार्ट मुआहदा 10 साल के लिए है और इसमें अमल दरामद के अमल को परखने के लिए इंस्पेक्शंस का निज़ाम भी मौजूद है। मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। और इसके बारे में रिपोर्ट हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कुछ ही लम्हों में। डेडलाइन जिस तरह के नदीम याकूब ने बताया कि आज ख़त्म हो रही है और उसके कुछ जो अहम नुकात थे वो भी नदीम ने हमें बताया। सो अब आइए देखते हैं इस बारे में रिपोर्ट। हाल ही में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने जोहरी हथियारों के बारे में अपनी तरजीहात बयान करते हुए कहा था, हमें अपनी जौहरी हथियारों को जदीद बनाना और इनकी तामीरें नौ करना होगी, इस उम्मीद के साथ कि हमें इनके इस्तेमाल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर इन असासों को इतना मजबूत और ताकतवर बनाना कि इससे किसी भी जारहाना कार्रवाई को रोका जा सके। शायद मुस्तकबिल में कोई ऐसा जादुई लम्हा हो जिससे दुनिया के तमाम मुल्क इकट्ठे मिलकर जौहरी हथियारों को ख़त्म कर सकें। बदकिस्मती से अभी वो वक्त नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टार्ट या स्ट्रेटेजिक आर्म्ड रिडक्शन ट्रीटी पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त से आगाह करते हुए कहा, अमरीका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बुनियादी हदूद पर अगस्त 2017 में अमल दरामद कर लिया था। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक रूस ने भी इन हदूद को पूरा करने के लिए काम किया है। ऐसी कोई वजह नहीं कि हम समझें कि रूस इन हदूद पर अमल दरामद नहीं करेगा। माहिरीन कहते हैं कि सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका और रूस बहुत सी चीज़ों पर मुत्तफिक नहीं और उनके कुछ मफादात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि हमें पहले से भी ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि हमारे इख्तलाफात ना बढ़ें, और अगर मज़ीद ख़राब हों तो हमें ये ख़तरा लाहक ना हो कि दुनिया को कई मरतबा उड़ा दिया जाए। ओल्गा कहती हैं कि न्यू स्टार्ट मुआहदा आलमी सलामती के लिए कुलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि अमेरिका और रूस दुनिया के जोहरी हथियारों के कुल 95% के मालिक हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान पहला स्टार्ट मुआहदा 1991 में तय पाया था और इसके बाद से जोहरी हथियारों में कमी के कई और मुआहदे भी तय पाए। न्यू स्टार्ट उन्हीं का एक सिलसिला है। जी सारा। थैंक यू नदीम। एक अहम इशू जो दुनिया भर की सिक्योरिटी को मुतासर करता है उस पर आपने हमें रिपोर्ट दिखाई। थैंक यू वेरी मच। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पनाहगज़ीन का ताल्लुक शाम से है, जिनकी तादाद 5.5 करोड़ से ज़्यादा है। शाम में 2011 से जारी खाना जंगी के दौरान बहुत सा कीमती सकाफती विरसा भी बर्बाद हुआ है जो इस मुल्क के लोगों के लिए कभी बाइस फ़ख्र था। वाशिंगटन के करीब रियासत मेरीलैंड में कुछ शामी पनाहगज़ीन अपने आबाई वतन की रिवायती दस्तकारी को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सीरियाना का आगाज सिरामिक के 3 कप्स के साथ हुआ जिन पर अरबी खताती में एक नज़्म लिखी गई थी। ये एक खूबसूरत नज़्म है। इसका नाम शाम है, जिसका मतलब है दमिश्क, जो मेरी बेटी का भी नाम है। खल्दून अल-गतरिफ ने ये कप ऑनलाइन देखे। मैं हैरान हुआ कि ये किसने बनाए हैं। जब मैंने ढूंढा तो एक कंपनी का नाम सामने आया जो शामी दस्तकारी के लिए काम करती है। शामी दस्तकारी और विरसे को दरामद करने का आइडिया इसी से आया। हम चाहते थे कि अमेरिका में शाम का रुख भी दिखाया जाए, ऐसा कुछ जो वो खबरों में नहीं देखते। खल्दून 2015 में अमेरिका आए और उनके भाई कुछ साल पहले। इन दोनों ने मिलकर सीरियाना गैलरी का आगाज गुज़िश्ता दिसंबर में एलिकॉट सिटी के ऐसे इलाके में किया जो शाम में उनके आबाई कस्बे एस-सोवेदा से मिलता जुलता है। इस गैलरी के 2 मिशन हैं, विरसे को महफूज बनाना और दस्तकारों की मसनूआत को मार्केट में फराहम करके उनकी मदद करना। फनकार ज़्यादातर सयाहत के शोबे में काम करते हैं, लेकिन सयाहत की कमी की वजह से रोजगार का इम्कान नहीं। इसी वजह से लोग वहाँ से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ जंग का निशाना भी बन रहे हैं। अब दोनों भाइयों ने इस गैलरी में एक और सकाफती तजर्बे को शामिल किया है। वो है रिवायती खाने और स्पेशल कॉफ़ी जो गर्म रेत पर बनाई जाती है। माजिद की बीवी गैलरी के अंदर ही ये कैफ़े चलाती हैं। तमाम खाने की तरकीबें घरेलू हैं और ये शामी तरकीबें हैं, बहुत ही मुस्तनद। हमारे बावर्ची खाने में काम करने वाली तमाम शामी पनाहगज़ी ख़वातीन हैं।
और शाम की दूसरी तस्वीर अमेरिका को दिखाने में ये खानदान कामयाब रहा है। जब मैं शाम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये एक जंग ज़दा मुल्क लगता है, लेकिन इस तरह की जगहों पर आकर ये खूबसूरत सकाफत देखने का मौका मिलता है। ये खानदान शाम और अमेरिका दोनों में वर्कशॉप स्पॉन्सर करके अपनी इस कोशिश को वुसअत देना चाहता है ताकि शामी दस्तकारों और पनाह गुज़ीनों की मदद की जा सके। जूनसो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। दो 2016 में पाकिस्तान ने अमेरिका को तकरीबन $3.5 अरब की मसनूआत फ़रोख्त की। इनमें हाथ के बने कालीन भी शामिल थे। इन कालीनों की क्या ख़ास बात है और ये अमेरिका में क्यों पसंद किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं वाशिंगटन से कुछ ही दूर सबा शाह खान के साथ इस हफ्ते के मेड इन पाकिस्तान में। ये खूबसूरत कालीन अपने जाजिब नज़र डिज़ाइन, रंगों के इम्तिजाज और हाथों से बांधी गिरहों की वजह से कीमती माने जाते हैं और यही दुनिया भर में इनकी वजह शोहरत भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये कालीन मुनसिफाना उसूलों के तहत तिजारत को फ़रोग़ देने वाली फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बेचे जाते हैं और पाकिस्तान में बने इन कालीनों को यहाँ मुतारिफ़ कराने वाले हैं यूसुफ चीमा। कालीन की सनत जो है, जो 2400 साल पुरानी है पाकिस्तान में, उसको चलाना और बचाना और उसको बचा के रखना अगली नस्लों के लिए क्यों ज़रूरी है? मेरे ख्याल से ये इंतहाई ज़रूरी है कि कालीन बनाने वाले कारीगरों की कम्युनिटीज़ जो इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाए, बजाय इसके कि आप किसी बड़े से स्टोर के शेल्फ से जाकर उन्हें ख़रीद लें। यूसुफ चीमा का पूरा ख़ानदान कालीन बाफ़ी के फ़न से मुंसलिक रहा है। वो कहते हैं कि उनके गाँव में 95% लोग कालीन बनाते हैं, जिनमें ज़्यादा का ताल्लुक़ कश्मीर और कुछ का अफ़गानिस्तान से है। हाथ से बने कालीन तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन इन कालीनों की खास बात यह है कि इनमें बच्चों से मुशक्क़त शामिल नहीं और बनाने वाले को अपनी मर्जी की उजरत और डिज़ाइन का हक दिया जाता है। तो ये एक ऐसा कारोबार है जो हर औरत और मर्द घर में बैठ कर सकता है। अमरीकी दारुल हुकूमत के नज़दीक फेयरफैक्स शहर में वाक़े इस स्टोर की मालिक लुइस कहती हैं कि जहां लोग इन कालीनों को उनके हाथ की बुनाई, कुदरती रंगों और बनाने वाले की कारीगरी के लिए पसंद करते हैं, वहीं उनके लिए ये भी अहम है कि इन कालीनों को बनाने में किसी का इस्तेसाल ना हुआ हो। हमारे लिए ये जानना अहम है कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं उन्हें बनाने वालों को भी उसका उतना ही फ़ायदा है जितना कि हमें, और जितनी हमें इस चीज़ के इस्तेमाल से खुशी मिलती है। यही इसकी ख़ास बात है। एक तो हम लोग डायरेक्ट उधर काम करते हैं कारीगर से। कारीगर कहता है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए अपने वो कालीन बनाने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए तीन वक्त का खाना देने के लिए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, एक अच्छा घर रहने के लिए। यूसुफ चीमा के मुताबिक बुनियाद प्रोग्राम से मुंसलिक पाकिस्तानी इलाकों में फ़न कालीन बाफ़ी के साथ साथ तालीम भी परवान चढ़ रही है। यही वजह है कि बुनियाद नारवाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुई, लेकिन अब 850 गांव इसके साथ काम कर रहे हैं। सबा शाह खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अमेरिका भर में फ़ुटबॉल फैंस आज या तो बहुत ही खुश हैं या फिर बहुत उदास। अमेरिकन फ़ुटबॉल के अहम तरीन मुकाबले सुपर बोल में कल पहली बार फिलाडेल्फिया ईगल्स ने ट्रॉफी अपने नाम की। उनका मुकाबला था 5 मरतबा चैंपियन बनने वाले न्यू इंग्लैंड पेट्रियट से। फतह के बाद फिलाडेल्फिया शहर में फैंस जश्न मनाने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। इससे पहले भी ये दोनों टीमें 2015 में सुपर बोल के फाइनल में आमने सामने आई थीं। ईगल्स ने कल की गेम 33 के मुकाबले में 41 के स्कोर से जीती। सुपर बोल 1967 से खेला जा रहा है। और ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।